listen. Okay, it's a recording now. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Ramadan, salam berpuasa, selamat berpuasa. Semoga berpuasa to be accepted by Allah Subhanahu Wa Taala. That is what the most important thing about puasa. By the end of the day, what you will achieve is la'allakum tattaqun. Semuanya takwa itu, takwa sebagai pakaian, sebagai sifat you all, menjadi anggota you all. Takwa is part of your that will drive your you punya organ, you punya anggota, you punya diri, for this world as well as for the akhirat, insyaAllah. That we really need that. Tak guna duit berjuta, kan, kerja gaji berpangkat besar, kan, banyak harta, banyak rumah, banyak segalanya, banyak segalanya besar-besar. At the end of the day, what is going to be counted, what is going to save you is a taqwa. Remember that. I don't say that is all this thing is not important, but by the end of the day, what is the most important that will be beneficial for you is the taqwa, insyaAllah. And then puasa, puasa is one of the being prescribed by Allah Subhanahu Wa Taala. This Ramadan is the month that prescribed by Allah Subhanahu Wa Taala for us to gain that taqwa. It's one of the mood. Tapi Allah SWT stated in the Quran, la'allakum tattaqun, dengan berpuasa pada Ramadan ni, specifically Allah SWT mentions that is that apa yang akan kita dapat adalah la'allakum tattaqun, semoga kamu beroleh takwa daripadanya, insya-Allah. Okay, banyaklah sedekah, banyaklah buat baik dengan Allah SWT. Is that today is about the basic immunology. Then I think I've been with you about the antigen. And again, today class, don't forget about your antigens, because I'm going to talk about the T cell is a very much related dengan antigen as well. Okay? Because apa-apa pun yang you belajar B cell dengan Dr. Arifin pun, immunoglobulin dengan Dr. Arifin pun, kan, antigen juga is a part of is how the B cells is then activated, how the B cell is a functional. Similar to the T cells today, is that the T cells is only going to work and they works according to what antigen be presented to them. Remember, T cells, they're going to be functions similar to the B cells. They are going to functions accordingly as what the antigens presented to them. So that what is the most important here is about the antigen presenting cells. Kalau kita tangkap kat sini, kalau dulu ada antigens, and then the antigens yang masuk dalam badan you all tu, kan, yang been exposed to you, they akan been captured by the antigen presenting cells, kan, antigen presenting cells. Nanti saya cakap antigen presenting cells ni ada 3. Nanti insyaAllah saya mention again. I think I mentioned before, but insyaAllah I will mention again. Antigen presenting cell, we're going to capture, we're going to recognize, and going to process, and going to select what kind of antigen for them, for this antigen presenting cells, to present it either to the T cells or the B cells. Okay, I pause that. So that is the basic concept. That's why I said that. So that the antigens before, the nodes of the antigen before, don't delete it yet. Or don't mistakenly delete, deleted as mine today. So if you've been deleted that file, please ask from me. So inshallah I can give it to you. If there is there. But if there is still there, that is why I'm afraid now. I haven't checked it's all my folder yet. I'm afraid that all of that, my lecture cell, whatever is important files deleted. Then now I'm scared now. I'm very scared now. I don't check yet what's important. Even I do not know which file that have been deleted. Because I delete all of my delete files. Okay, that is a kind of very brief introduction to you, for you to start. So, in the T cell, when we start about the T cells, when we would like to talk about the T cells, one of the importance organ that is very important for the T cells is thymus. Thymus, as well as the bone marrow,
is that what we call it dalam immune system ni dia panggil central lymphoid organ. Central lymphoid organ. Central is the primary lymphoid organ, primary thymus and bone marrow. And the rest of the lymphoid tissue, that what we call it secondary lymphoid tissue. Primary. That primary is a very important because that is where the B cells being produced, the T cells, the T cell and B cell produce dekat bone marrow, and then for the B cells they also mature dekat bone marrow, but dekat T cells they mature dekat from the bone marrow, the T cell is going to mature dekat thymus. That's why the thymus and bone marrow they classify as the primary, because without the thymus your T cells is not going to be matured. Kan? There is kind of disease that your thymus need to be removed. Kind of the autoimmune disease, immunity complex disease, whatever it is, due to the T cells. One of the treatment, unfortunate that you need to remove the thymus, like MG, myasthenia gravis. Nanti later on, kalau lah sempat, you all ambil advanced immunology, kalau lah kan, some of the circumstances we discuss about this myasthenia gravis ataupun MG, of which one of the treatment is we remove the thymus. So that what's happened when you remove the thymus, so whatever the T cells functional in your body is the previous T cell, activated T cell, that those has the memory, kan? So that your T cells, new T cells is not going to be produced. New T cells cannot be processed as what we're going to learn today. Okay, all right. This is as I said before, the T cells or the B cells, they need to be interact, or the antigens need to be present to them, need to be introduced to them by the antigen presenting cells. What is the antigen presenting cells? They compose ataupun they comprises of the three: B cells, macrophages, then dendritic cells. I think you're familiar with it, because I and Dr. Arifin or some this. Remember, antigen presenting cells in your body normally comprises of B cells, macrophages, dendritic cells. B cells is that for them to function as an APC is rarely they take is that function, but it does. The B cell, it does also function as antigen presenting cell. But overall of immune response, overall of the immune activations, the B cells is among the rarest going to be function as APC, because a B cell, they have specific function for it. Kan? As what you learn, there is going to be differentiate as the plasma cell and produce antibody. They are very, very highly specific. B cells ni, that is the only cells yang works for your antibody. Kan? Tengok what it is. So when we say that it also going to work as antigen presenting cell, meaning that if the B cell they are function as antigen presenting cells, meaning that they work for themselves. The B cell, it works for himself or for herself, something that the B cell. Meaning what? It's going to produce the antibody. Itu saja. Kan? Tengok berapa it is. It's going to meaning that it kata apa? Because when the antigen is being presented, the immune system you punya immune system you can function in many ways. Can works, can prevent you, can prevent you ataupun can protect you, can protect you in many ways of orang kata apa, methods to prevent you. Kan? Kalau lah katakanlah as an example, if as an example, kalau katakanlah macrophage dendritic cell is not present in your body, kan? It's not present in your body, meaning that only B cells in B cell is is having in your body, kan? Meaning what's going to happen? Your body, kan, your immune system is working on the producing antibodies saja, kan?
producing antibody only, kan? No other ways. Inflammations, kata apa, produce di kata apa, helper cells, kan? Nanti I cakap produce kata apa, produce other interleukin for the cell proliferations, kan? So banyak benda T cells ni boleh buat, kan? Mana T cell is being sideline, kan? T cell pun tak function. Maknanya kalau tidak ada macrophages and dendritic cells as antigen producing cells, kan, you only work as on the B cells, so T cells won't be function, kan? Kalau T cell tak function, nanti kita tengok what happen if the T cell does not function, kan? This is the purpose of this class, kan? What is the T cells as introduction? Understand lah? Is how important the macrophages and dendritic cells, B cells, because I think I mentioned B cells quite detailed here because you have learned that. In details is what the B cells, immunoglobulins is before with Dr. Arifin last week. Kan? Think whatever it is. Okay? Alright. So other than important message kat sini, kalau you tengok kat antigen producing cell, kan dia ada MSC class 1, MSC class 2. Nampak ada kaitan dia dengan the next week's class, kan? MSC class 1, MSC class 2. So again, this lecture next today cannot be removed into dustbin and empty. Cannot lah. So keep it safe. Keep it safe because we are going also to use it dalam you punya dalam next class. T cells is also closely related dengan MSC class, MSM, major histocompatibility complex, in this class, for this class. So alright, say move on a little bit. I try to go slowly as possible. I try to go slowly as possible, simplest as possible, and think about this because again and again I'm going to repeat again this subject, and then I also hope that you come and interact with me and whatever you don't understand, so or whatever clarification that you need. Okay, tadi just now we are talk about the B cells. Okay, now we are talk about dendritic cells. Why I'm saying that these dendritic cells, I mentioned is dendritic cell is a per se, okay? Because kalau kita tengok dari segi family tree, family tree dendritic cells dengan macrophages, kan ada lagi It's macrophages. They are slightly kind of macam sibling, because they are from one progenitor cells. They are from one parents. Saya call lah one parents ataupun one progenitor cells, of which is a monocyte. From the monocytes, from the monocyte, you familiar kan from the monocytes. Monocyte ni dia from the myeloid punya system. So that dia ada monocyte. From that monocyte, they will merge into dendritic cells and also the macrophages. That's why orang kata apa, and then nanti dalam discussion dalam buku-buku you baca ada guna Langerhans cells, kan, ada, and then specialized cell. They are also ni orang kata apa, siblings semua ni, kan. Nak tengok sibling ni makna nak tanya nama yang berbeza, function pun is nampak macam two different type of berbeza, tapi kalau you kalau you analyse dia punya genetics dia, and then you nampak dia very close, dia punya closeness tu kind of macam one, not kata apa, dia punya family tree tu is quite very close. Think about it is. Even dia punya cell punya structure pun more or less kind of thing. Tapi dendritic cells tu nak cakapnya is that why I think kan I put blank apa tu is kata apa merah kan tu, I red kan, I circle kan why tu, is that why dendritic cell is important here, because dendritic cell ni is that orang kata apa, it covers underneath of your skin, more or less. Dia punya location dia anatomically of these cells mainly located under your skin. Nampak tak how important they are? That's why dia jadi strongest tu. Nah, the strongest tu bukan setakat anatomical tu, whatever it is, and then
kebetulannya dia ada dendritic cells, dia datang dengan receptors yang T cells needed for them to be activated, kan? So that they are going to be easily, or kata apa, trigger the T cells, kan? Trigger the T cells, something like that. Like kalau macrophages pula, dia punya function is, dia ada function lain pula. Macrophages ni, the engulfment and killing dalam inflammation, inflammations. That's why kalau kita nak tengok dari segi ranking dia, kalau saya nak ranking kan dari segi the function, the importantness of, kata nak rank kan, the importantness of antigen presenting cell, kita akan put that dendritic cell is on top of it, macrophages and B cell, kan? As I mentioned before, B cell dia punya specialized kepada antibody production. Macrophages you akan nampak dia punya specialized dalam discussion dalam immunologi ni lebih kepada inflammation punya reaction. So where is dendritic cell? So dendritic cell remain as dia kata apa, capturing the antigen presented of the T cell, presented that the antigen to the T cells or the B cell. Nampak? So that's why kita rank dia sebagai among the strongest activators of the T cells here. That is why the reason, the discussion behind it. Kan, tengok the way it is. Not tested in the textbook, tapi kalau you baca textbook and you start understanding, and then you akan nampak is why the dendritic cell is become the important, kan, dalam as a antigen presenting cells. Okay, that is kind of sharing to you dah, nah. Tengok the way it is. Nah, nampak nah? Is that kalau kita pecahkan antara myeloid dengan lymphoid, kan? Kita tengok saya tulis kat situ lah, myeloid and the lymphoid. Kan pada perasan tak kalau leukemia dia kata acute myeloid leukemia. Apa maksud acute myeloid leukemia and then acute lymphoid leukemia? Leukemia kan one kind of the disease of cancer blood, cancer of the blood, kan, leukemia. Tengok it is. Ada yang acute lymphoid leukemia. What does it mean? Meaning that kat situ B cell dengan T cell dia affected, kan? Mana cancerous tersebut, mana patient tersebut kalau acute lymphoid itu ataupun kan leukemia, maknanya B cell T cell dia tak function. So you tahulah patient tu macam mana. Patient leukemia tersebut maknanya dia tidak ada B cell dengan T cell. Maksud dia apa? There is no adaptive response, immune response yang terlibat. Tetapi dia ada myeloid system. Myeloid system dia apa kata? Dia ada monocyte, kan, dia ada neutrophil, dia ada macrophages, dia ada eosinophil, dia ada basophil. It's still function. That's why kata apa, why leukemia they still survive even dia punya blood dah already cancerous. Kena ingat, that's why Allah SWT jadikan is that dia is choose ada acute myeloid, kan, or fish yang kalau ada acute myeloid leukemia, maknanya B cell T cell is still there, kan, B cell and T cell is there, tapi and then adalah some, tapi dekat sini dia punya activation tu kata apa, a bit kata apa, immune dia punya respon dia a bit lowering down lah sebab myeloid dia affected, kan, myeloid affected. Similar tu kalau lymphoid pun dia punya, walaupun ada cells ni dia tak dapat nak activate T cell. Mungkin kalau ada activation pun is only kata apa, in a little punya responses, and then little kata apa is a minor immune response is been activated. That's why kata apa, hopefully you tengok chart ni you nampak. Tapi that is not today, kata apa, is here is not I want to say about leukemia. I just would like to say is the where the cell is being generated. Where is, because from there you boleh imagine dah, you nampak dah dekat mana lymphoid, dekat mana myeloid. Lymphoid tu apa, B cell and T cell from now, kan. So dekat mana dia ada kata apa, bone marrow kat situ dengan thymus, that is B cell dengan T cell. Kat myeloid ni lah semua ada eosinophil, basophil, macrophages, because we going to discuss a lot about these macrophages, this basophil, eosinophil, so on along the way dalam immunology class. You cannot run away from that. And then kat sini point mata you tengok monocyte. Monocyte itu dia akan pergi kepada bila masuk monocyte is in the blood vessel, kan. Bila dia masuk ke dalam tisu, dia akan jadi macrophages ataupun Langerhans cells tadi, kan, ataupun the dendritic cells tadi. So dia punya parents tadi adalah daripada kata apa, monocyte. That is my point here. Okay, is okay again, alright. You nampak sini, monocyte, macrophages, dendritic cell. Okay, and then
Daripada tu ada B cells jadi plasma cells and T cells and so on. Okay, cells. Okay. Alright. So bila sesepat kat sini, apabila dendritic cells, macrophages atau B cells, okay, alright, kata apa, captured ataupun recognized ataupun identified, the antigens is entering, kata apa, bakteria masuk, to virus entering into your body kan, ataupun ada any other toxin kan, they being captured. What happened being captured by the dendritic cells, macrophages, so that antigen is going to be sampling ataupun being processed, dia akan akan pecah-pecahkan kan, dia akan pecah-pecahkan, dia akan dalam tisu dia engulf, dia akan pecah-pecahkan, and then dia akan select with what type of antigen ataupun protein are going to be select, what's not. Kan? That is from Allah SWT. Why not? Why? Because ada certain antigen that is kalau dia interact dengan immune system kita, dia akan menjadi auto ataupun hypersensitivity. Kan? Hypersensitivity, whatever you really allergic, kind of that thing. Meaning that kind of thing you terpaksa lah orang kata apa, hadapi benda tu. Tapi most of the time allergic reaction ni jarang-jarang berlaku. Kan? Jarang-jarang berlaku. Because that is the beauty of your antigen presenting cell. Because the selectiveness tu punya. Dia punya reaction selectiveness tu, that to avoid that kind of allergic ataupun hypersensitivity reactions. Kalau you punya antigen is fail to separate that kind of kata antigen kan, diabetes. So that's why yang jadi hypersensitivity tu. Kan? Kena ingat lah. Dalam proses tersebut, dia ada proses selection tersebut. Kan? And then, satu lagi selection antigen presenting cells, dia akan pilih. Kan? Dia akan pilih. This is from Allah SWT juga. Kan? Kita kata macam cells ni critical. Tapi as a Muslim, kita kata, this is from Allah SWT juga. Dia akan pilih which antigen that is the most appropriate for your body to protect from this antigen, from this pathogen, from this compound, from this toxin to enter. Nampak tak? Dia akan pilih. Kan? Dia akan pilih which one is the most important untuk dia presented dekat B cells, untuk dia presented ke the T cells, untuk you punya immune response react accordingly, appropriately and safely. So jangan kata, because I putting this way because if your immune response is react excessively and wrongly activated, you're going to suffer daripada autoimmune disease, kan? Suffer dari segi hypersensitivity, kan? And then yang recently punya issue, vaksin ada blood clot. Nampak? Kata vaksin, kata immune response bagus untuk ni, tapi mengapa pula dia boleh jadi harmless? Because that's why it's wrongly activated, kan? Material that putting in dalam macam case ni, bukan saya nak takutkan you all vaksin COVID-19, think about this. Remember now, setakat saya baca 13 April 2021, kan? Hari ni berapa? Hari ni 19. Hari ni 19 April. 13 April the last yang the latest saya baca 13 April 2021 dekat UK kan banyak cases. Out of that millions of people yang dia kata apa? Yang they are vaccinated, yang jadi case tu 79 orang je. 79. And out of that 79, kan? Saya pun quite nak interested juga nak know this because that is my role kan, as orang kata apa, orang yang adalah sedikit orang kata apa knowledge dalam immunology ni, so that kalau orang tanya bolehlah kot saya nak jawab kan, what actually happening, adakah vaksin ni dah bahaya, tengok tu kan, vaksin dah kata negative effect, nak buat apa nak ambil vaksin, tengok at least kan, as orang kata apa, as orang yang ada sedikit knowledge ni saya boleh share. Satu share dia out of the million, lebih 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta lah, lebih pada dekat UK tu. So yang BVAX saya tak dapat the exact figure, saya lupa nak cari dia the exact figure, tapi million kan, juta lah, jutaan orang
dekat UK tu dah being vaccinated, yang cases tu 79 orang kan, 79 orang kan, 79 orang. So that reason dia adalah kata apa, dia punya immune response is, dia punya antigen yang masuk kan, yang antigen yang diguna tu is, dia punya immune response tu mistakenly kata apa, is recognized kan, dia recognize, dia mistaken tu, dia ada satu konsep tau, satu konsep dia mesti dia panggil cross react. Protein tu betul dah, protein betul dah, tetapi dalam badan you, sebab you dah macam-macam makan, macam-macam you introduce you punya antibody tu introduce, dia macam mereka nak, ini macam antibody aku kan, ini macam antigen aku, dia punya antibody kan, sedangkan tak, tapi dia similar kan, serupa tapi tak sama, macam tu whatever it is. Tetapi antibody apalah, dia bukannya ada otak ataupun proses untuk berfikir whatever it is. To them, this is my structure, this is what you call it is, then I suppose bind it whatever it is. And then remember kan, B cell, T cell dia ada memory, so that dia akan interact lah, dia ada memory dia whatever it is. This is my structure, this is my antigen for me to react. So dia react lah kan. Happen to be dalam case COVID-19 tu, yang structure yang kata apa antibody against COVID-19 produce ni adalah platelet factor 4. Dia panggil PF4 punya ni. Apa guna platelet? Untuk pembekuan darah kan. Pembekuan darah. So that's what happen kan. So that dia bila dah platelet tu, dah antibody platelet tu dah interact, so that's why dia trigger kepada pembekuan tu, jadi pembekuan darah tu, and then dia akan block dekat dia punya, dia trombosis dekat dia punya brain kan. Because kat sini ada apa venue, that's why dia block kat situ. That's only a reason, brother and sister kan, dia punya reaction tu. Itulah sebab tu dia kata is immune system ni jangan main-main dengan mereka. That's why immune system ni dia kena highly regulated, dia kena precisely punya interact, dia kena very precise tu dalam konteks macam mana, macam Dr. Arifin suggest kan, mention very specific kan, kena specificity. Kalau B cell, kalau Dr. Arifin ada mention about specificity, T cell juga dia punya reaction adalah very specific antigen. Ingat very specific antigen. Makna apa? Maknanya kalau katakanlah bakteria atau virus tu mutated into another cell, the memory T cell dah kena proses barulah. Kan, kena proses baru. And then those memory dah tak boleh nak guna dah. Because that one is antigen, dia different. And then the antigen is a specific. Sifat T cell similar dengan B cell, dia adalah specific interaction. So kalau dah dulu been processed by that kind of antigen, sama juga dengan T cell, dia akan interact with that similar antigen, baru dia interact. Kalau the newly antigen masuk, so that the T cell activation kena started from all over again. Okay, think about this. So that T cell kat sini, what happen the T cell bila ni dia akan masuk ke dalam bloodstream, dia akan pergi ke thymus sebab T cell kat sana. Nak banyak kata apa? T cell dekat thymus, so that you punya dia akan pergi ke T cell, produce interact kat thymus kat sana, and then the T cell is going to be matured there. So but some of the antigens kata apa is that is go to the blood vessel, dia akan pergi ke spleen. Dalam spleen tu ada juga T cell stand, ada T cell kat sana, and then out the spleen dia akan pergi kepada lymph nodes. Tapi lymph node dia kena masuk dalam lymphatic system lah. Ingatlah, daripada blood vessels tu, dalam cardiovascular system itu, dalam blood vessels tu, dia kena ada another system, circulatory system. Dia panggil apa? Lymphatic system. Bila dia masuk ke dalam lymphatic system itu, barulah dia boleh pergi kepada lymph node. Lymph node juga one of the organs, and the secondary link, is important organ di mana T cells is abundant of T cells there, naive T cell, and then dia akan proses untuk being activated there. Ingatlah, kena ingat tu. Kalau dia masuk dalam blood vessel, normally masuk dalam blood vessel, dia akan be filtered dekat spleen directly kan, spleen directly. Nak pergi kepada lymph node, dia kena masuk dalam lymphatic system. Ada kan, is that cardiovascular kita memang connected dengan lymphatic system. Saja nak kata apa, review balik you punya tu. It's important. Kalau dalam immunology penting tu kan, dia punya anatomy, dia punya fisiologi tu penting. Daripada cardiovascular nak masuk ke dalam lymphatic system, dia is another system. Dia kena passing through barrier,
sistem whatever-it-is untuk filtering, and then dia akan pergi kepada lymph node kan. Sebab yang kata pembengkakan, kalau demam atau pada infections tu ada bengkak kan lymph node tu, because of that pengumpulan apa tu antigen oleh ataupun T cell untuk be processed kan. That's why you punya macrophage apa ni, you punya lymph node tu bengkak. Tengok what it is. See? Okay. That's why I say kalau dia tak activated ataupun tak jumpa mana T cell ataupun is already been kata apa interacted, so that kata apa tu you punya antigen ataupun T cell akan keep proses lah, apa tu berjalan lah kan, selagi dia tak ada hayat dia kan. Saya lupa lah check berapa hayat T cells dalam badan kita. Lupalah, ya Allah saya lupa. Tolong cari lah hayat T cell dalam badan kita kan. Tengok diabetes. So that nanti dia sampai ada selagi ada hayat, dia akan pusing dalam badan you untuk berjumpa dengan antigen presenting cells untuk diproses kan. Otherwise dia mati. Apoptosis and then you die. Okay, naif T cells kalau nak tengok is dalam spleen, dia ada 5 days. Kat sini ada umur dia. 5 days. Dalam lymph node dia can be there for about 12 days, 12 hari. Dalam blood dia ada setengah jam je kan. Dalam setengah jam mana dia kena cepat-cepat masuk dalam spleen kan, dalam badan dan keluar dalam blood punya ni kan. Macam itulah. Okay. So ni ada kat sini kita tengok. So that most of the T cell, naif T cell ni dekat spleen dengan lymph node. Only 10% kat dalam blood kan. 10% kat dalam blood. And the rest dekat dia punya dekat secondary kata apa lymphoid organ. Dekat situ dia produce. That is where they are, you punya T cells tu. Apa tadi? Afferent lymph node ada 50%. So this is a poster. Kalau you all dalam kelas, saya akan aktifkan di punya pembelajaran tu. Saya suruh kelas ni, saya suruh you all buka, buat poster. And this is antara kenangan saya dan last 2019 GX7 punya poster. You all GX4, GX10 sebelah 9 something like that kan. GX9 and you all GX9. So that 2020 pun tak ada kelas online. So this is yang the last saya letak kenangan bersama dengan murid-murid dalam kelas ya. Dia akan produce the kind of poster from your abang-abang, kakak-kakak, the things about the T cells and B cell interaction. Lebih pada hands-on kan, make it think this hands-on, so that you'll be much more appreciated on that thing, insyaAllah. So tak apalah kan, tengok whatever it is, so that hopefully you do the same thing. Yeah, you do the same thing. If you want, ask me to check or whatever it is. Interesting kan, you kan nampak dia punya flow kat situ. Okay. Alright, dekat bila you masukkan kata when we talking about the T cells, actually we are talking about the adaptive immune system. We are talking about adaptive immunity ataupun adaptive immune system. Kalau yang innate ni, kalau yang blood innate ni is the immediate, macam macam kata apa macrophages, macam kata apa dia punya complement system. Complement system next week lagi after the MSc kita belajar complement system, atau macrophages bila bila ada antigen masuk, they engulf and then they lyse kan, then die. That is the innate thing, whatever it is. So that innate ni is immediate process. Jumpa bunuh kan, something like that. That is innate. Something like kata apa, very immediate, no need to process kan, it's already ever ready function. It's the innate immune system, the innate immunity dalam badan you terdiri pada macrophages, then acute immune system healing kan, inflammation and so on kan, diabetes. Tetapi kalau adaptive ni, T cells dengan B cell, dia later on, dia later interaction daripada innate bertindak dulu kan, and then after 10 days ataupun 2 weeks, then baru punya T cell dengan B cell bertindak kan, T cell dengan B cell bertindak. So it takes time. That's why dalam vaccination kan lebih kepada T cells dengan B cell punya interaction. Saya akan cerita kat sini. So dia kalau you belajar dalam B cell, dia nak produce antibody tu, dia take dalam 10 hingga 12 hari ke 14 hari. Kan dia bukannya immediate. So that maknanya bila antigen masuk, T cell dengan B cell nak bertindak, kemudian dia take 2 weeks lepas, 2 minggu selepas tu baru dia bertindak.
So that what happen dalam masa 2 minggu tu? So that you punya innate immunity yang tu yang akan bertindak, kan? Yang akan bertindak balas, yang akan cuba cover lah, kan, whatever dalam capability ataupun dalam kemampuan, dalam dia punya strength, kan, untuk as a immune system you untuk ni, kan. Okay, right, nampak kat situ. And then adaptive T cells dengan B cells, dia memang pecah kat situ. Masih kita divide into two because T cells dengan B cell, it takes certain period of time before they can be processed. Yelah, antigen nak you nak tunggu you punya macrophage dan T cells nak proses dulu, nak present to the nak present kepada MHC ataupun dekat T cells untuk proses, kan. Take certain time lagi apa benda semua tu untuk produce whatever interaction. Benda tu takes dalam masa 2 minggu. Nah, 10 days. Okay, kita cakap. So what happen lagi? What happen lagi apabila T cell be activated, dia akan perbanyakkan T cells, kan? Akan perbanyakkan T cells, and then dia akan you punya T cells tu dia akan divide kan. Dia akan divide kan themselves, sama ada sekarang ni dia nak bertindak secara produce antibody, kan, ataupun dia nak bertindak secara kita tak boleh sempat dah nak produce antibody ni, kita kena kill dia, kan. Kita kena kill dia. Tu dia panggil tadi, sama ada dia nak produce helper cells, kan. Dia produce dia helper cell, ataupun dia nak kill dengan produce kepada cytotoxic T cells. Cytotoxic T cells. Dekat sinilah adanya CD4 T cells, kan, untuk helper T cells ni, ataupun bila T cell is to been trigger untuk kill, dia akan been deactivated tadi, dia akan jadi CD8 T cells. InsyaAllah kat bawah nanti saya akan tunjuk kat sini. Ni just nak bagi introduction kat you all. What happened kepada naive T cell, sel yang inactivated tadi sebut, dia nak activate. Ni proses dia punya proses dia. Dia kena one side dia akan perbanyakkan dia punya T cells. Tapi perbanyakkan untuk jadi apa? Sama ada dia akan produce dia jadi helper T cell, kan, CD4 T cell, kan, ataupun dia akan jadi cytotoxic T cell, CD8 T cells later on kat bawah sana. Tengok this. And then bawah tu sama dekat dia also akan produce memory. And then death, jangan lupa. Dia yang activated semua ni dia perlu juga dimatikan. Dia perlu dimatikan. Dikurangkan population dia. Tadi first dia proliferate, kan. Tetapi proliferation, kalau banyak sangat proliferation, meaning that you punya anti-proliferate of the T cell is not happen, makna T cell is keep producing what happen? Inflammation keep happening, so dia jadilah autoimmune disease, ataupun dia jadi hypersensitivity, hyper reaction of immune system. Jadi maknanya jumlah activated T cells ni kena dikurangkan over the time accordingly. Nampak tak? That's why again saya kata kat sini, immune system kita bertindak is secara highly regulated. Dia kena appropriate, just appropriate. Dia tidak boleh lebih. Kalau dia lebih, dia jadi apa? Dia jadi pathological response. Pathological response sakit lah, kan. Bukan this class lah, kan. You kena masuk kelas patologi, kan. You kena masuk kelas patologi. Kelas patologi apa? Sakit saja, kan. Mati saja talk about dalam patologi ni. Tengok diabetes. Tetapi dalam immunology class kita talk about healing, kita talk about recovering, kan. Kita talk about safety, kan. That is what we talking about. Kita talk about dalam immunology ni. Ingat tu nah. Okay. Let's start. Teh kan. Teh mengah juga cerita. Okay, what about this? Okay, kita say back balik kepada asal balik. So kita ambil contoh sini. Nampak ni saya kata tadi Langerhans cells. Langerhans cells tadi saya kata tak nak you confuse. Tapi dia macam dendritic cells lah, senang. Because mana-mana textbook pun you baca, dia akan list down kan antigen presenting cells tu, dia akan tulis dendritic cells, macrophages, B cells. Kan? Tengok so, tapi ada juga textbook saya letak kat sini. Ini kalau you tengok dalam buku immunobiology. Ini 2001 ni saya punya textbook lah. Kan, saya punya textbook masa saya belajar. Kata apa?
kata apa dulu tengok saya ni first antara yang among the first edition ni bukan first edition ni 2001 tak. Kalau edition saya saya pakai buku yang sama dengan macam you all ni, immunobiology tu. Saya first edition tu 1995 kan, 1995 ni first edition. Tapi dia punya gambar sama, more or less basically sama lah. Tengok diabetes Langerhans. Okay, dendritic cells. Dendritic cells bila dia captured the antigen, dia select the antigens, dia akan pergi kepada contoh kat sini is a lymph nodes. Dia pergi ke lymph nodes. Why they going to why when they are in the lymph nodes, dia akan jumpa T cells kat situ. Kan? Dia akan jumpa T cells kat situ. Bila dia jumpa T cells tu, and then T cell akan start being activated kan. To diabetes. For them to be activated, dia kena ada receptors. Saya nak try introduce kat you all receptors lah. Tengok diabetes. Kalau lah kat sini fakta dia, kalau lah receptors tidak ada, ataupun receptors satu receptors tak ada, kan? Receptors is not there, or satu lagi receptors is not sufficient. Tu dia. Dua benda, two reaction. Untuk T cell be activated, dia ada two condition. One, the receptors must be present, and number two, receptors must be complete, sufficient. Banyak ke receptors? Banyak, brother and sister. Banyak tak banyak pun kena ada pairings dia tu. And ada multiple type of receptors need to be there. Otherwise, what happen? The T cells is going to be inactivated balik. Kan? Dia jadi ataupun dia jadi activated ataupun dipanggil activated tapi functionless. Dia bukan naif dah, dia activated tapi dia functionless kan. Ini apa maksud? Activated functionless ni adalah orang kata apa, untuk T cells yang not sufficient receptors being activated. Dia panggil condition dia kat bawah tu dia panggil anergy. Anergic T cells. Anergy specific to whatever it is. Okay, kat sini introduction. Okay, another part. Saya tinggal kat situ dulu. And the part kat sini adalah dalam ingat T cells ataupun macrophages, dendritic cells ni kan daripada tisu dia nak pergi ke lymphocyte, ke lymph nodes tadi kan, dia akan melalui blood vessel. Melalui blood vessel, dia masuk blood vessel, dia masuk ke dalam lymphatic system, dia nak masuk dalam tisu lymph node tersebut, thrombolytitis kan, blood tu flowing kan, lymphatic thrombolytitis, dia kena ada proses dia panggil attachment to kepada dia punya kata apa cells tu, kata apa dia panggil apa, sel lah, sebelum tisu tu dia kena attach kepada lymph node cells, organ tersebut. Sebab otherwise is blood tu flowing, akan tolak dia flow kan, thrombolytitis. Dia kena attach, dia kena ada adherent process kan. Proses ni dia panggil ada rolling effect. Kalau you baca immunology tu rolling effect. Saya tak nak discuss detail kat sini, just nak mention kat you all. Bukan maksud saya nak discuss detail. Ada masa ruang kita boleh discuss detail. Dia bukan sekarang lah kot nak discuss detail. Untuk discuss sebab saya nak pergi kepada T cell activation. Cuma nak ceritanya is tak adil lah, ataupun it's not complete kalau I will say that dia dalam blood vessel itu flowing, macam mana dia nak attach kepada lymph node. Dia ada. That's why dia ada multiple receptors lain yang akan menyebabkan adherence to attachment of the flowing tersebut kepada lymph node punya cells. So that dia akan masuk dalam tisu melalui proses diaperesis punya proses. Dia akan nampak diaperesis punya proses ujung tu, dia akan cuba nampak daripada tu dia akan elastik, dia punya sifat itu masuk dalam tisu. Dia akan masuk tu. That is a kind of process. Susah kan. Satu saya punya message kat sini is that untuk immune response you bertindak tu, dia memerlukan very highly energy kan.
kind of very kata apa, banyak tenaga nak digunakan, energy, a lot of energy to use, kan? You nampak? Dia nak flowing, dia nak attach, dia nak squeeze that things, kan? Dia squeeze that thing, it's banyak energy. That's why bila you kena vaksin tu, you demam, kan? Bila you rasa lemah badan, kan? Sebab proses tu nak berlaku. Sebenarnya apabila you kena flu, you kena demam, you kena masuk bakteria ke bakteria, badan you lemah, kan? Badan lemah tu bukan not because of that, kata apa, orang kata bakteria, memanglah bakteria tu masuk, tetapi the proses tu you punya immune response. That's why kata lemah tu, orang kata bila kena vaksin demam, saya kata baguslah. Aduh, demam. Yalah, kalau benda tu tak berlaku, maknanya immune response you tak berfungsi. Baru nak faham. Oh, macam tu. Oh, kami salah faham lah selama. Iyalah, sesuai kata tabayun tu sangat very penting. Tabayun tu. Bila orang cakap tu dia tu. Kan? Tengok tu dia cakap. Jangan sesat. Apa mepek dia cakap. Cuba tanya dia. Apa maksud you? Tabayun kan? Apa maksud you? Apa yang you fikir sebenarnya? That's why. Penting lah. Tabayun tu kita kena sampai up to level. That is maksud tabayun tersebut. Otherwise kita banyak salah sangka dekat orang-orang tu niat baik, kita kata dia niat jahat. Ingatlah. So bila immune response nak bertindak, memang badan you akan lemah, badan you akan rasa kata apa? Akan rasa macam lemah sebab banyak tenaga digunakan, kan? Lemah, banyak tenaga. Saya kata kena rehat, kan? Kena rehat tu bila demam lepas vaccinated nanti kena banyak rehat nanti sebab badan you lemah. Kan lemah sebab dia guna banyak energy. And then you akan rasa macam bengkak-bengkak tu. You rasa bengkak, kan? Similarly kalau orang kata apa, kalau bakteria virus masuk, apa tu lymph node bengkak, kan? Rasa badan macam pening kepala, kan? Apa sebab pening kepala? Sebab you punya kita punya, bila immune response you dah bertindak, inflammation tu berlaku, kan? Immune response start bertindak, you punya blood vessel you akan dilate, no? Blood vessel dilate mana apa? Penambahan volume dalamnya blood vessel. Apa maksud penambahan volume dalam blood vessel? Maknanya you punya tekanan daripada luar blood vessel, kan, akan bertambah kurang, dalam blood vessel ni akan tinggi. So that perubahan tekanan luar dan dalam badan kita tiba-tiba nak masuk ke dalam blood vessel. That's why kita jadi confused sikit. Badan kita jadi confused sikit. Ni apa ni, kan? So jadi yang pening, kan? Jadi macam, kan? That's why. Fahamlah. Fahamilah badan. Tu orang kata fahamilah badan. Fahamilah organ apabila sakit, kan? Sebab apa? Untuk kita bersyukur. Oh, this one from immune system. The immune system from Allah Subhanahu Wa Taala. Fahamlah? Tengok. Okay, cukup sikit. Sikit lah nah. Tengok. So saya masuk. Okay. Nak jawab why tadi. Why dendritic cells, kata among yang kata apa, antara apa tu antigen yang bagus untuk kita punya sebagai antigen cell. Pertama, one. Kedua, kan? Satu, because dia ada MSC class 1, MSC class 2. MSC class 1, MSC class 2 inilah yang akan menjadikan sama ada CD4 T cell ataupun CD8 T cell. Ingatlah, MSC ini, apa pentingnya MSC ini yang ada dalam T cell? Inilah yang akan menamakan T cell tersebut sebagai CD4 T cell ataupun nama dia CD8 T cell. Two types of T cells yang berbeza. So that kalau kita kata how many types present in your body, how many types of your T cell ada dalam body, akan kata saya Nabahan kata, oh saya doktor, jawapan 2 doktor. Nabahan salah, bukan 2 pula. Tadi kata ada CD4 T cell, ini ada CD8 T cell, 2 lah, 3. Naive T cell. Naive T cell also types of T cells, kan? Naive T cell, lupa nak pun naive T cell, kan? Naive T cell is so a types of T cell. Sebab lepas daripada naive T cell dia akan jadi CD4 T cell, and daripada CD4 atau dia akan jadi CD8 T cell. 3 types of T cells yang ada. Salah Nabahana, cepat sangat angkat tangan. So, nombor 2. Why dendritic cell? Because dia berada, tadi cakap tadi, dia ada banyak dekat on the right place. Dia ada banyak bawah tisu. Kan? Kalau dalam macrophages apa semua, dia banyak dalam masih lagi, kata apa, jarang-jarang dia kena activated untuk be engulf.
Tapi dendritic T cell tu dia memang ever ready there. Kan? Dia dalam part of the innate immune system, dia memang sentiasa ada. So that's why kata dia bagus tu. And then dia akan suka, dia akan ended dekat lymph node kan, banyak dia akan pergi ke lymph node thyroiditis. Dia akan ended up. Dia punya places dekat banyak ke lymph node. Baguslah. Kat lymph node banyak T cells tadi kan. Kita tengok tadi, banyak population of T cells ada kat lymph node. And then dendritic cell is highly efficient take up antigen process. And then apa lagi, nombor 5 tu migration dendritic cell present this antigen to T cell at the lymph node. Ayalah, because nombor 3 tadi lah ada kaitan dengan nombor 3 tadi. Nombor 6 kan, they express co-stimulatory molecules. Ini cakap tadi, dia satu dan kata apa, receptors tu kena ada kan. Satu lagi kata apa, and then yang kata insufficient tadi. Dia receptors dia is the complete receptors untuk for the T cell to be activated. Bahaya juga kalau receptors cukup ni, kalau lah katakan bagi saya lah sebagai immunologist lah, untuk you all tak apalah, you pegang je. Tapi bagi saya bahaya juga kalau banyak sangat terlalu efektif dengan ataupun kata apa terlalu perfect sangat ni. Sebab apa? T cell tu dia akan keeping is activated, tetapi alhamdulillah kan, that's why dia perlukan satu proses kata apa death tadi, down regulated ataupun regulated punya proses kena berlaku. That's why kata nombor 6 saya merahkan, because ada discussion towards the end is that this type of cells need to be regulated dari segi punya proses tersebut. Ingatlah, dia cakap lepas kita activated, jangan lupa kita perlu deactivated dia balik. Jangan sonok kan. Jangan kita terlalu eager, excited nak trigger dia, konon nak kata apa, untuk dapatkan efek yang bagus untuk bunuh, untuk kawal, untuk prevent and so on, tapi kita lupa nak satu mechanism untuk bunuh dia. Then remember lah, kalau dalam badan you is mutated kepada sistem, mutated ataupun defected disease, affected of that genes, badan you tak boleh nak killing, nak counter attack kepada activated T cells ni, then your body is going to be highly dangerous kan, kepada autoimmune disease. Again, saya cakap autoimmune disease, hypersensitivity, that is the side effects of the immune system. Okay, alright. So immune response saya cakap tadi adaptive dengan innate tadi. Innate dia rapid, sentiasa ada. So that adaptive ni dia be slow response because dia melibatkan T cells dengan B cell. So that, and then dia akan produce memory banyak benda. Tapi memory bila dah ada memory adaptive ni tersebut, apabila reinfection, saya guna kata reinfection, then dia akan jadi rapid response. Dia akan rapid response. That's why orang kata apa, vaccination dalam adaptive, dia slow response whatever it is, and then dia akan produce memory, and then later on next year ataupun lepas 5-4 bulan ataupun kita kata apa, kita terexpose dengan penyakit tersebut, dia akan jadi rapid response. Bila dia rapid response, maknanya simptom akan berkurangan, penyakit tak severe kan, and then kadar kita menjangkiti orang lain akan kurang. Ingatlah, that's why yang recent news about semalam ke 2-3 hari lepas, itu pun dah kecoh. Tengoklah tu tak vaccinated pun kena juga penyakit COVID, masih lagi positif COVID-19. Apa guna kan? Apa guna vaccination ni? Tengok, ya Allah, ya Rabbi. Mai duduk. Tapi tak boleh nak belanja lah kan. Kalau hari biasa boleh belanja teh tarik ke, kopi ke, order lah kan, latte ke apa ke kan. Tapi bulan puasa mai duduk. Cuba mengucap dulu kan. Apabila dia dah vaccinated, bukanlah nak kata dia tidak boleh kena infected kan. Takkanlah kan, thyroiditis memang dah sifat bakteria, sifat virus kan. Memang sifat dia dah. Dia pun nak hidup. Dia satu kehidupan thyroiditis kan. Terlalu dia kena masuk dalam badan kita kan. Dia sifat dia. Kehidupan yang Allah, makhluk Allah semua ciptaan dia kan. Otherwise dia nak pergi mana? Kan? Thyroiditis kan. Selagi dunia tak kiamat, ada lah thyroiditis. So that
Cumanya kat sini, konsep dia kat sini, apabila kita dah vaccination, kan, apabila kita dah vaccination, so that ya kita punya badan kita sebut apa yang dalam adaptive T cell design disebut, dia akan pindah kepada yang innate tadi, dia akan jadi rapid response tengok. Apa jadi? Virus tu masuk, COVID-19 positif masuk, tengok baik, because of the rapidness tadi, so that sel-sel akan cepat engulf dia, akan cepat killing dia, maknanya numbers tadi, kan? Numbers tadi akan cepat sangat berkurangan. So that bila numbers bakteria virus tu berkurangan, makna ni apa? Dia nak transmit, kan? Dia nak spread that numbers tu pun akan berkurangan. Kan? Dia akan diluted theoretis mungkin, kan? Hilang on the air ataupun pergi kat orang tersebut pun dia tak. Yeah. And then for you yourself, sakit pun taklah kronik macam dulu, cepat-cepatlah nak bersin sikit, nak kena masuk IC, nak kena pakai gases kan orang ni. Tapi dah sebab rapid response tersebut, tak adalah semua sistem yang tadi. Itulah kebaikan untuk kita mendapatkan kata apa, B cell kita and T cell kita kena activated, kan? Because once T cell, B cell kita activated, dia akan produce memory. Inilah dia konsep vaccination, kan? Inilah konsep vaccination. And then from this one kita pindahkan yang slow response ni tadi, kita pindahkan dia di respon adaptive ni sebut, kita boleh bawa dia pergi ke bahagian rapid ni tadi, kan? Semua yang ada dekat bahagian rapid yang slow ni sebut, dengan adanya memori ni sebut, dia akan jadi rapid. So penyakit tersebut akan terkawal. That's why lah, doa lah cepat-cepat lah. Doa, tolonglah doa supaya population kita di orang di Malaysia kita ni cepat-cepatlah dapat vaksin, kan? Pendapat saya slow sikit lah, vaccination program kita a bit slow. Itu pendapat saya sebab masih lagi di tahap lama, kan? Kata first liner itulah, kan? First liner itulah yang numbers first liner yang first batch yang dia vaccinated ni lebih kurang 400 lebih, kan? 500,000 lah kita kata, kan? Ada berjuta lagi yang tak vaccination. So hopefully proses tu, proses kata apa vaccination the rest of Malaysian population akan lebih cepat, kan? Semalam Israel dah announce boleh buka mask dah. Di Israel. Nak tunjuk apa? Dalam banyak negara kat dunia ni, Israel paling cepat. Nak ceritanya betapa kayanya, betapa aksesnya, apa benda semua dapat tu cepat, kan? Tengok baik, kan? Israel dah announce dah, kan? Negara Israel dia dah announce sebab, and then bila saya baca dia dah melebihi 50% vaccinated. So government dia announce, okeylah bolehlah buka, tak payah pakai mask dah, kan, kat Israel. Di Israel, nak cerita itulah tahap yang kita cuba achieve. Apabila you dah sampai 60, 70, 80 dah baik sangat lah. 80, kalau dapat 80% tu bagi saya baik sangat lah. Sangat terbaik lah, kan? Kalau Upin ke apa? Boboiboy ke? Terbaik, kan? Terbaik, kan? Itu baik. Tapi itu bagi saya selalu cita-cita, kan? Itu cita-cita lah. 80% tu cita-cita, kan? Tapi kalau dapat 60, kan? 60, 70 tu pun dah cukup. Alhamdulillah, cukup lah, kan? Israel 50 lebih pun dia dah announce buka Timur Leste. Itulah keadaan nak kata apa vaccination punya rate ni. Tolonglah kalau orang tua-tua kita, orang kampung-kampung kita yang mana kerajaan suruh register, mari tolong, kan? Tolong registerkan, promote untuk registration, cepat-cepatkan proses supaya kita menekan juga kerajaan sebut, ramainya rakyat aku ni duk register, sudah kena cepat-cepat dapat vaksin ni, kan? Sekarang ni kadar registration pun slow, kan? Nak dapatkan vaksin tu pun lebih nampak macam tak marah pula kerajaan kalau saya kata nanti saya kata kutuk dia pula, kata sokong dapat benda semua, tapi a bit slow lah. It's both side. Bagi rakyat nak slow, daripada government nak dapatkan source pun nampak ceritanya macam slow. Saya tak dapat cerita sahihnya, kan? Tak dapat cakap dengan apa tu YB Khairi sendiri macam mana, kan? Unless saya dapat Khairi boleh pegang kata saya. Sampai ni jangan pegang kata-kata saya. Tapi lagi segi berita yang saya baca nampak macam kita little bit slow dalam kata apa proses vaccination tersebut. Pendapat peribadi saya, tengok it is so that okay. This is another kata apa is the immune response. Kalau kata apa this one tak ada kaitan dengan kelas, bukan tak ada kaitan. This one is the lecture complement. Lecture complement system. Lepas MSc complement system, kan?
is a complement system ni dekat mana dia bertindak? Kan? Dekat mana dia bertindak? Selepas satu complement system dia innate, dia part of innate. Maknanya dia captured, dia terus bertindak. Tetapi dalam complement system juga dia akan be triggered tu bertindak oleh antibody, oleh you punya B cell tadi activated. Kan? Activated B cell. B cell akan activate complement system untuk bertindak. Mana mempercepatkan lagi. Dah lah dia memang cepat. Ada antibody, kan? Dia akan mempercepat lagi kan proses killing tersebut. Kan? So apa kaitan yang kelas ni sebut? Jangan lupa B cells untuk dia produce antibody yang you belajar tersebut, dia kena be activated dengan oleh T cells. Ingatlah, B cells untuk dia produce antibody, untuk dia buat immunoglobulin, untuk you belajar yang sebelum ni, untuk B cell be activated, dia kena by trigger by the T helper cell, CD4 T cell tadi. Helper cell, T helper cell, dia ada TH1, dia ada TH2. CD4 T cells, kan? CD4 T cells yang kita akan belajar nanti, yang kita namakan dia tadi, CD4 T cells, kan? Dia ada dua pula. Dia ada T helper 1, dia ada T helper 2. Kan? T helper 2 ni lah yang akan trigger B cells untuk produce antibody. Nampak tak kaitan dia di antara T cells, B cells, complement system. Oh, tu dia jalannya. That's why yang kakak-kakak abang-abang you dalam GX7 lukis tu. Kan? Bila dia belajar kompleks ni, analisis minta dia lukis balik. Itu yang dia lukis tu. So dia nak tunjuk pemahaman dia dalam satu poster, dalam kelas. Sebab tu dalam kelas. Kan? So that dalam kelas. So that dekat situ saya kita tunjuk, kita tegur, kita discuss semua dan saya nampak pembelajaran lebih menarik lah dengan colournya, dengan gelak-gelaknya kan, dengan minum teh, dengan apa benda semua kan. Sonok lah. Hopefully lah you all kita dapat buat aktiviti macam tu lah. InsyaAllah in the future kah, yang terdekat kah, you buat sendiri kah, mai discuss dengan saya. Dia juga nak cerita je what happened previously, kenangan dulu kan, kenangan dulu. Sekarang ni dah jadi normal baru online. Tak sonok. tak sonok. Kan saya masih lagi prefer to be in the class so that kita boleh bersonok-sonok dalam kelas kan. Tengok aktivitis lebih kenal. Okey nah. So that nak cerita kat sini ada kaitannya kan. Jangan kita belajar T cell, kita belajar B cells, nak katanya berarti dia ada kaitan di antara satu sama lain. Dalam immune system ni benda-benda ni semua dia interact. Dia adalah interaction. Dan kat sini point dia kalau nak kata apa tu T cell dengan B cell, dia over the time. Adaptive dia by time. Okay. Adaptive dia delay, slow, and then T cells dengan B cell, CD8 T cells dengan CD4 kan, CD4 kan. And then CD8 T cell dia ada MHC class 1, CD4 T cell dia ada MHC class 2. Next week. Nampak sangat berkaitan kelas dengan saya ni. Cuma jangan lupa B cell dengan Dr. Arifin dengan saya pun ada sangat kaitan. InsyaAllah saya akan tunjuk. Tadi pun saya dah mention. Okay. This one kata apa di antara T cells dengan B cell and so on. Dan satu kan tak apa. Saya skip. Dan ni yang saya cakap tadi, regulated suppressor T cells ni dia kena turn off the immune response. Jangan sekat activated saja. Dia kena apa tu? Dia kena turn off that immune response. Okay. Alright. So macam you belajar antibody, B cells, dia ada variable region and then the very specific, similar to the T cells yang belah hijau kuning tu, is antigen binding site dia pun sangat specific, very specific structure dia kan. So okay, ini adalah receptors yang terlibat kan, antara receptors yang terlibat yang cakap tadi nah. So dalam untuk activatekan T cell tersebut, dia kena ada receptors dia yang tertentu, yang dedicated, yang ada, yang you all kena tahu. Okay, receptors nanti saya skip lah tengok this and then. Ni untuk specificity, clonal, expression apa benda semua, you all saya tak nak, saya skip. Tengok this. Nampak yang biru tersebut kan, yang biru.
Yang kata apa, daripada dendritic cells dia pergi ke MSC nah. You follow dia punya kotak tu nah. Sampai yang ke biru tu you follow daripada dendritic cell sampai nampak MSC. Kan? MSC ni tersebut yang akan dengan dalam MSC next week kita yang kita akan discuss next week, dia akan keluar kan, dia akan keluar kat situ. Itu sama ada menentukan sama ada dia CD4 T cell ataupun CD8 T cells. Kan? Dan untuk sama ada dia katakanlah whatever you name it, activated T cells yang keluar kat situ, kita bukan nak discuss CD4 CD8 T cell yet kat sini. Kita tak discuss MSC tersebut. And then dia kena ada, and then nampak dia kena ada receptors yang tertentu sebelum dia boleh bertindak. Kalau dia tak kalau tidak ada receptors ni, kalau tidak ada receptors tu, and then maknanya T cells yang being activated kan, yang being activated, that's why kata activated T cells, kalau without the receptors kan, without the receptors, so that so kata apa, activated yang tu is functionless. Dia kata tadi activated T cells yang functionless, so that dia akan jadi anergy T cells kan. That is how the process. Dia kena ada dia punya proses tu, dia kena kata apa, melalui proses yang kita discuss tersebut. Dan then sekarang ni receptors, saya nak cakap tentang fungsi receptors tersebut. Okay, MSC class 1, MSC class 2 saya dah discuss. Okay, dia akan jadi CD8 dan CD4. Then why CD8, CD4 nanti kita discuss later on details. Kita nak discuss here. Okay. Okay. Activates, dia activates kat sini kan, yang biru tu, yang kotak biru tu, apabila ada receptors kat situ. Nampak di antara MSC class, bukan MSC dengan ada activation tu. Okay, this one dalam MSC class 1, MSC class 2 kita discuss one. Okay, saya skip dulu. Okay, dia kata dia ada kat sini dia kata ada 3, tapi tak apa. Jangan fikir 3 tu lagi kan. Signal 1, signal 2. Dalam peringkat all ni, T cell activation ni dia memerlukan 2 signal. 2 signal. Apa maksud 2 signal? Dia kena ada 2 pair of receptors. Ataupun satu lagi dia panggil co-stimulatory receptors. Bukan setakat receptors, dia kena ada co-stimulatory receptors. Faham lah? Receptors kan, macam T cell receptors tersebut kita panggil daripada mendapatkan signal 1 kan, tetapi tak cukup untuk dia bertindak, dia memerlukan signal 2. Maknanya apa? Dia kena another pair of the co-stimulatory receptors. Penting tu nah. And then saya brief kat sini kan, tak detail. Tapi ingatlah is that untuk T cell bertindak dengan untuk activated T cells, dia apa tu, bila dia mendapat signal ataupun dia mendapat presentation daripada dendritic cell tersebut, dia memerlukan 2 types of signal untuk dia bertindak, okey. Satunya adalah signal daripada receptors T cell receptor, TCR. Nampak tak? TCR, satu signal 1 tu TCR. Satu lagi dia kena ada receptors signal 2 tu CD28. CD28. Another receptors dekat T cell tu dia panggil CD28. Ingat tu, CD28 kan? CD28. CD28 ni kan? CD28 ni okey, dekat T cells, alright? Dekat dendritic cell apa benda tu? B7. Nampak tak? B7. B7 receptors. This is antara yang penting ni. CD28 dia dekat T cells, alright? Dekat antigen present dia ada B7. Inilah yang panggil co-stimulatory signal. Dia panggil signal 2 tadi. CD28 tadi. Nampak kat atas tu dia. T cell activation require 2 signal. Satu, T cell receptors. Okay, T cell receptors, alright, yang common memang ada, memang sentiasa ada dengan antigen, dengan MSC, dengan major histocompatibility. Tetapi bukan semua sel kan, bukan semua T cells ataupun dekat dendritic cell ada B7 ataupun CD28. Tak semua sel tu being presented. Apa maksud dia? Maksud dia itulah proses selectivity. Kan? Dia select ataupun dia select
which type of activated T cell to function. Itulah yang maksud saya kata tadi. Bukan semua activated function. Saya kata is that jangan confuse nah. Is that untuk activated T cell bukan semua akan function. Bagaimana activated cell to function? Dia memerlukan sufficient receptors tadi. Dekat sinilah point dia. Sufficient receptors tersebut apabila T cell receptors bertemu dengan MSC class 1, that is always there. Think about it is. But the presence of B cell dengan CD8 is not always there. Kan? That's why I saying that. Only and only CD8 receptors ada dengan B7, barulah T cell tersebut akan bertindak accordingly. Kan? Kalau dia CD8 T cell, dia akan killing, kan? Jadi satu T cell. And then kalau dia CD4 T cell, dia akan jadi helper T cell. Sama ada dia akan bertindak secara T helper 1 atau bertindak secara T helper 2. T helper 2. Ingat lah. So kita ada 3 types of reaction kat sini. Apa dia? 3 types of reaction. Faham tak? 3 type of response of T cell. Satu, killing melalui cytotoxic T cells. Melalui CD8 T cells. Cytotoxic T cell tu adalah, ataupun kalau you tak nak sebut cytotoxic T cell, you boleh sebut CD8 T cells. Sama lah. CD8 T cell equal to adalah atau CD8 T cells atau cytotoxic T cell. Sama. Yang salahnya CD8 T cells and cytotoxic T cell. Apa pula? Kan? Salah lah. Benda yang sama mana? N pula. Dia or. Kan? Dia bukan N. CD8 T cell or cytotoxic T cell. Dia bukan CD8 T cell and cytotoxic. Salah. Salah lah. Kena faham tu kat situ. So that, tapi and then kalau activated T cell dekat CD4 T cell, dia akan menghasilkan another 2 types of respon. Sama ada T helper 1 T cell respon ataupun T helper 1 T cell respon. Ingat ada 3 kat situ. Kalau dia been activated. Alright, and then pada masa yang sama dia akan produce memory, kan? Pada masa yang sama dia akan produce memory, and pada masa yang sama dia akan produce juga subset untuk suppression nanti, kan? Dia dah cukup, dia akan start suppress. Bahaya nah kalau suppression T cell tak terbentuk. Ingat nah, kalau setakat dalam T cell activation ni bukan setakat activation yang kita nak, memori itu perlu sebab memori tersebut daripada adaptive yang slow response tu akan jadi rapid untuk reinfection, kan? Atau dan pada masa yang sama activation T cell dia also perlu menghasilkan suppressor T cells punya group dalam group tersebut. Dalam respon ni. Dia respon ni dia kena complete dia kena subset of respon ni kena cukup pada masa tersebut. Sebab T cell punya reaction ni dia adalah spesifik. Maknanya kalau antigen lain, kan, masuk antigen baru, dia kena proses all over again. Lambatlah satu. Jadi maknanya dia tidak boleh, kalau memory T cell ni tersebut untuk antigen tersebut. Suppressor T cells untuk antigen tersebut. Dia bukan sama nah. Kena ingat nah. Proses T cells dengan B cell ni dia specific interaction. Jangan main mudah interleukin 12. Nanti kan dia akan belajar banyak-banyak interleukin 12, interleukin 4, interleukin 2. Kan? Kena ingat dalam immune response tu dia pada masa disease tersebut dia akan produce untuk keadaan tersebut, kan? Cukupnya pada keadaannya dia kena spesifik tersebut. Jangan main pandai-pandai, main tambah, main kurang. Jangan. Immune response dia akan jadi haru biru. Nanti kita tunjuk kat bawah, kan, insya-Allah, kan, kalau sempat. Pukul apa dah? 12.30. Belum pukul 1 kita berhenti dah. InsyaAllah. Pukul 1 kita cuba berhenti. Doktor. You. Sorry. Untuk yang CD4 T cell tu dia akan hasilkan 2 kan tadi. Saya terlepas satu lagi. T helper 1 T cell and another one? T helper tu mana? T helper cell dia akan bentuk 2. T helper 1 and T helper 2. Oh, okay. Faham? Okay, doktor. Faham nah? So, ingat nah, CD4 T cells, kan, itu dia menghasilkan 2 reaction, kata T helper 1 dan T helper 2.
T helper 1 akan menghasilkan inflammation. T helper 2 yang akan menghasilkan antibody. Itu beza dia. Boleh lah? Okay. Alright. This one yang kata tadi apabila co-stimulatory yang B7 dengan CD828 tak ada tu, dia akan jadi anergy. Energy apa benda? Dia akan proses kepada apoptosis. Apoptosis maknanya dia akan killing themselves. Maknanya dekat sini T cells with the absence of co-stimulatory, dia akan become non-responsive. Ingat dia kan saya pun dah cakap pentingnya benda ni. This one slide ni saya tunjukkan, dia akan menjadi satu proses yang saya cakap energy tadi, tu ejaan dia. Energy. Tak ada. Elect. Orang India kata elect. Energy. Bukan energy lah. Nanti kata aja energy pula. E pula. Energy. Salah lah. Kan? Kosong tu ya. Bukan setengah ke. Tak lah. Kosong tu ya. Kosong mereka tu lah. Yang penting A. Kan? Energy. Because energy dengan energy dua benda yang berbeza. Energy bertenaga. Kan? Energy bertenaga. Energy tak ada. Non-responsive. Kan? Mati. Akan mati. Akan disuruh mati. Apoptosis. True apoptosis. Akan trigger. No effect. Kan? So that. Alright. So saya dah cakap banyak-banyak kali benda tu. This one. Soalan tadi. Siapa bertanya tadi? Saya tak dapat tengok muka dia. Nama pun tak tahu. Daripada kata apa, CD4 T cell nanti dia akan pecah kepada dua. Kan? Akan pecah kepada dua. Sama ada T helper 1 cells ataupun T helper 2 cells. Kan? Helper 2 cells. What happen kepada T helper 2 cells? Dia akan produce B cells untuk making antibody. B cell tak produce antibody nah. Tu dia. Pula dah. Mana ada? Dr. Arifin pun tak cakap B cell produce antibody. Yang produce antibody adalah plasma cells. Apa akan jadi pada B cells? B cell akan differentiate daripada B cell, dia akan tukar dia punya B cell kepada plasma cells. That's why dia panggil differentiated. Dia akan differentiate, dia akan membezakan daripada B cell. Jadi B cell jadikan totally new cell. Dia panggil plasma cell. Plasma cells inilah yang akan produce antibody. Plasma cell. That's why kadang-kadang kalau kami nak strict in the marking tu apa B cell produce antibody, kadang-kadang saya kalau time saya penat, kadang-kadang saya kata saya geram, saya akan kosong tu kan. Because tekan kat sini kena ingatlah, kena fahamlah, B cells never produce antibody kan. Cuma in the process B cells akan differentiate themselves to plasma cell. Plasma cells ni yang akan produce antibody. Itu fakta dia nah. Itu fakta. Kita kena betulkan sebab kita belajar kan. We are the learned kan. We are the learned student. Kita learned because orang pengajar Islam tak belajar pun benda-benda ni semua. So that kat mana dia dapat fatwa benda ni semua? Daripada orang biomedik lah. Tapi kalau orang biomedik pun guna term, guna ilmu yang salah, so that fatwa pun akan keluar salah. So pentingnya is that ketepatan ilmu kita belajar dalam jurusan kita kena tepat, kena sahih, kena benar, kena ikhlas, kena berjujur. Inilah dia benar-benar kena tepat. Then B cells akan B cell produce antibody and then B cell akan jadikan different kepada plasma cell produce antibody. That one is from T helper cell. Inilah kaitan di antara what is the associated di antara kaitan di antara T cell dengan B cell. Kan? Sudah. Produce antibody lah doktor. T cell akan activate B cells untuk produce antibody. Tak tepat brother and sister. Because you belajar T cell dia akan T helper cell 2 kan, T helper cell 2 yang akan interact with the B cell that we going to differentiate kepada plasma cell to produce antibody. That is baru tepat kan, baru tepat dalam apa yang kita belajar ni. Because T cells CD4 T cells dia ada dua, T helper 1. What happened to the T helper 1? T helper 1 ni adalah untuk function dia kepada produce inflammation and produce inflammation. Kadang itu ada juga B cell activation, dia ada produce dia akan go through a longer way kan, because ada cells macrophages, neutrophils pun dia ada function juga dalam kata apa activity kepada B cells, but it's a very long way through it is because tepatnya shortcutnya specializednya T helper 2 cells memang dia akan trigger kepada antibody punya productions. Ingatlah tengok dekat situlah orang kata apa pentingnya T cells activation yang kita kena faham daripada awal kan, and then dia akan involve MHC
Dia involve MHC masa bila? Masa dia nak presenting, kan. Measure histocompatibility tadi, kan, MHC, dia punya pentingnya adalah apabila dia nak presenting kepada T cell ataupun B cell ataupun kepada macrophages. MHC tadi disebut, kan. InsyaAllah next week kita belajar MHC ni apa and why MHC kita kena separate. Because MHC inilah yang akan kata apa, satu mekanism kita kena belajar secara detail a little bit. Kita separate class next week because ada proses dia yang terlibat. Tak nak cerita kat sini nanti confuse kan, banyak benda. And then dia akan, itulah proses dia akan sama ada nak killing kan, CD8 dia nak killing ataupun dia nak produce antibody ataupun nak encourage kepada inflammation. Dia ada proses tu by the MHC. That's why kita putting that things away little bit. Yang macam CD4 T cell tu dah MHC dah atas tu. Atas pada CD4 T cell tu is that MHC. Kita tak tulis lah kat situ. Dan satu proses. Ini bawah pada CD4 sampai T helper 1, T helper 2 ni dah MHC punya cerita sebenarnya. Kan? Sebelum nak sampai tahap ni, kita kena detail MHC ni kan, next week insyaAllah. Sebab nak cerita T cell pun tak habis sekarang ni kan. Okay. This one kalau kata is back kepada diaper disease tadi yang kata adhesion tadi, and then ini kita zooming sajalah receptors yang lain kan, yang terlibat kan, apa tu, untuk dia punya adhesion molecules dalam proses rolling effect tadi, untuk dia masuk ke dalam tisu tadi melalui proses diaper disease. This one is yang kata apa, is a common, this one is that orang kata apa, among the common terms dalam immunology diaper disease process. Janganlah kita orang biomedik tak tahu pula kan diaper disease tu apa, diaper disease tu nganga kan, tak kita at least terus ingat is the process from the kata apa monocyte ataupun from the cells to enter into tissue through the from the blood vessels melalui proses diaper disease. Again and again. So that untuk that dia kena adhesion molecules to this one, say zooming kan, antaranya adalah lymphocyte function adhesion function associated antigen LFA ataupun ICAM. ICAM ni memang kata apa, kalau dalam research master PhD, kalau dalam immunology dalam bab ni common lah receptors ni ICAM ni. Kita looking ICAM ni LFA ni memang the common saja. Bagi you all familiar saja. Saya tak nak discuss detail. Bagi you all familiar ICAM, LFA, dah tahu dah. This one is that orang kata apa, rolling effect. This one is that diaper disease. This one is that from the cells to enter into the tissue. Kan? Saya cuba tekankan you all bahawa sel tersebut dalam blood vessels, and then dia perlu pergi kepada tisu. Sebab apa? Daripada blood vessel dia perlu pergi ke tisu. Sebab apa? Sebab yang affected kan, yang affected kalau luka kat tisu kan, dekat tisu kat situ. And then bakteria dia punya propagation kat mana? Dalam tisu kan. Sebab tu saya cerita benda ni kan. Betul, masa kalau setakat cerita je immune response, dan kalau kita tak cerita anatomy, so that kita tak nampak benda tu. Sebenarnya benda tu banyak berlaku, interaction tu macam berlaku dalam blood vessel, macam berlaku dalam circulation kan, macam berlaku dalam organ kan. Tapi yang lukanya dekat tisu kan, yang bakteria semua yang attack, yang rotten tisu apa benda semua dalam dekat kita punya cells, kat tisu kita, macam mana dia pergi. Inilah proses dia. Basic process how you punya immune cells goes into the affected ataupun wounded tissue. Okay, this one again is another co-stimulatory signal. This one is the molecular. This one lebih kepada macam slide ni lebih kepada untuk nak apa tu, is interleukin punya productions. Interleukin punya productions. This one dia asas pada interleukin punya production. Kalau saya tak cerita tu sebab saya takut you all confused kan, sebab interleukin ni ada juga interleukin dia dihasilkan oleh T cells. Is that sel tentu the T cells ataupun dalam bentuk dendritic cells kan, dia akan, tapi dia specialize untuk orang kata apa, untuk T cell tersebut. Macam mana nak cakap macam mana untuk macam katakan kata apa,
activated T cells. Dia nak proliferate. Kan? Macam mana dia nak buat? Kan? So dia terpaksa orang kata apa, from themselves is produce interleukin 2 daripada dia, kan? Daripada dia interleukin 2, so that dia dapat T cell tersebut, dia dapat signal, oh aku kena proliferate, so dia akan proliferate. Tetapi dalam immune response, nanti baca dalam immune response, bila asas immune response tersebut, interleukin ni, you punya immune response, you prepare semua benda ni pada masa antigen masuk itu. Kat mana tau? Dekat kalau you ingat, is the toll-like receptors. Ingat kan? Dalam antigen tersebut, toll-like receptor, TLR tersebut. Pada masa tu lah dia akan pergi kepada sini. Yang nampak mRNA, NF-kappa B, kan? NF-ATAP1 you nampak dalam box tu. Kan? PKCINK ni, IKK apa semua kalau you nampak kan? Benda tu. Ini kan? Pada masa dia nak prepare interleukin apa yang nak ada dalam nak prepare dalam immune response tersebut, dia dah prepare siap-siap dah, kan, by semua ni, interleukin tu dah ada dah. Maknanya bila you punya immune response dah respond, benda tu dah ada tau, chemical tu dah ada, dia just take up saja, kan. Makna orang kata apa, T cell nak ada pun dia dah, makna orang kata apa, DNA tu dah, mRNA dia dah produce dah protein tu dah. Maknanya dia tak perlulah kata apa nak masa tu lah nak generate dia apa benda semua, tak, kan. Dia dah prepare siap-siap dah. Dia punya set of orang kata apa, preparation of orang kata apa, how to react pada masa bila, kan, pada masa is the antigen masuk awal dulu, masa TLR, toll-like receptors, dalam kelas yang kita tunjuk, kan. Ingat kan, TLR tersebut dia dah recognize dah, this one virus ke, this one double stranded RNA ke, this one single stranded RNA ke, this one DNA virus ke, kan. This one is that orang kata apa, bacteria jenis type of gram positif ke, kan. This one bacteria gram negatif ke, kan. TLR tu dah kenal dah apa benda semua. So that dia dah apa tu, prepare siap-siap dah. Is that how your immune response to react. So that nanti detail specific reaction, ni nampak semua ada T cell, kan, dia akan present kepada T cells, kan. Kita langkah MSc tu sebenarnya patut kita tak apalah, dia sebenarnya sama aja belajar MSc dulu ke, belajar T cell dulu ke, kan. Is that vice versa lah, is dia ada pro ada con, whatever. Tak apa, dekat sini dia dah prepare siap-siap dah. That orang kata apa, interleukin apa benda semua yang nak kena produce. Inilah proses dia. That's why kalau dalam dulu dia ada advanced immunology untuk semua orang. Lepas basic ni, kan, you all ni semua, kalau ni dia kena ambil advance. Lepas ni advance pilih-pilih je. Yang mana minat ambil lah, kan. Macam last year 9 orang je, alhamdulillah, kan. 9 orang alhamdulillah, saya boleh detail kat dia orang one by one, kan. Nanti tak tahulah dalam 40 orang ni berapa orang kat advance, kita tengok next tahun depan, kan. Dekat situ dulu, kalau masa tu kita detail lah ni apa dia punya pasal dululah, because syllabus sekarang advance ni kita lebih apply kepada disease condition. Dalam data kita dah tak detail kepada pathway kind of thing, kan. Dulu kalau orang basic ni bila masuk advance, dia akan jumpa lah. Saya akan bedah, saya akan buat postmortem apa tu NF-kappa B ni kepada kan, satu, kan, kepada orang kata apa, saya akan zooming benda tu, kita akan detail benda tu. Sebab penting benda tu is macam mana daripada ada IKK tadi, dia nampak daripada IKK tadi dia masuk dalam nukleus, kan, dalam tu nukleus tu mRNA tu, kan, dan dia akan produce satu, dia punya dia akan produce apa tu interleukin yang diperlukan untuk kata apa, untuk antigen tersebut. Interesting, that's why is how things started. Yang pentingnya kat sini, how interleukin semua ni started adalah pada masa TLR nanti yang dulu, kan. Saja bagi all overview of you punya how complex, how beauty of your immune response bertindak. Tengok like this. Dan satu lagi saya nak cuba kaitkan, saya cuba kaitkan dengan daripada antigen, daripada T cells, kan, dan sikit-sikit daripada B cells, kan. Dan saya cuba kaitkan sedikit dengan MSc and so on, kan. InsyaAllah time by time kita detail. This one kita zooming, kan, receptors tadi, kan. Betul, B cells dengan CD28, ya.
then T cell receptors. Signal number 1 T cell receptors, yang kuning yang biru tu, and then yang hijau B7 tu as a signal number 2. Kan, barulah kat sini barulah complete, barulah sufficient. Barulah yang saya guna perkataan apa? Sufficient receptors. Dan barulah you punya T cells tu is that activated and responsive. Activated and responsive. Because there are activated T cells but not responsive. Adakah? Yes, energy T cells. Kan? And what happened to energy T cells? They are going to die through apoptosis. Okay? Habis ringkas dah tu, brother and sisters. Habis ringkas dah. Habis ringkas. Okay, ni saya zooming je lah. Saya tak discuss yang apa tu signatory and so on, and then satu keadaan yang specialized condition saya tak apa. Tengok that's why yang nak kata specialized tadi macam ni lah. So jangan bermain-main. Kita kata tadi jangan kita bermain dengan receptor-receptors ataupun dengan T helper 1 and T helper 2. Dia kena apa tu deactivation tersebut dia kena precise. Dia punya respon tu kena kata apa, kena tepat. Dia punya respon tu kena appropriate. Kalau lah orang kata apa is that orang kata apa condition tu orang kata apa immune response tu tak orang kata apa dia tak dapat so called nak identify pathogen tersebut, so that dia kata nak buat macam mana bakteria ni lah. So okay, so that dia akan menjadi macam contoh kat sini leprosy ni apa? Sakit kusta. Sakit kusta ni adalah complication T helper punya reaction. Apabila dia panggil confusions. Dalam sini dia tak panggil confusions lah. Dia panggil kata apa dalam patologika dia panggil polarization. Polarization of kata apa T cell punya tindak balas dalam konteks ni T helper kan. Dalam T helper kan dia T helper dia ada T helper 1 and T helper 2. Dalam leprosy apabila orang kata apa T helper 1 dia polarize kepada T helper 1 T helper 1, so that disease ni dia tak cure kan. Dia tak cure tetapi orang kata apa dia that's why kata apa kusta ni satu penyakit yang kena isolate lah. Kita kena isolated, kita kena ada perkampungan khas juga Sungai Buloh tu kan. Kat Sungai Buloh apa benda semua tu kita kena isolated because dia penyakit dia yang orang kata apa tak ada ubat dah, tak ada ubat dan dia berjangkit. Something like that. So that penyakit kusta sebab dia immune system you tu tak stabil kan. Maknanya kalau katakan dia panggil ke T helper 1, outcome dia better sikit. Outcome dia better sikit kan. Kalau T helper 1 kan. Because T helper 1 ni kan dia orang kata apa lebih kepada macam orang kata apa inflammation kan, lebih pada inflammation. So that inflammation maknanya dia akan engulf kan. Dia akan banyak macrophages. Maknanya bakteria tu banyak been encapsulated dalam macrophages, so that severity of disease will become less. So that most of the orang kata apa penyakit orang kusta ni kalau kata dia polarize kepada T helper 1 is that chances dia untuk survive tu better. Kan? Itu better. Tapi ada condition bakteria yang sama kan. Penyakit yang sama tapi immune response bertindak sebaliknya. Kan? Dia switch, dia polarize kepada T helper 2. Why? That's why kalau tahu jawapan tak ada lah penyakit ni. Kan masalahnya tidak ada jawapannya. That's why is that condition tu jadi worsening. That's why ada penyakit tu jadi keadaan macam ni. Kita masih lagi is why that condition wallahu a'lam jawapan dia wallahu a'lam. Tetapi apabila polarization berlaku pada T helper 2 dalam leprosy ni tersebut, you akan nampak T helper 2 apa maksud dia T helper 2? Dia akan menghasilkan antibody banyak-banyak kan. Maknanya B cell tersebut akan pada plasma cell banyak antibody, banyak hyperglobulinemia kan. Hyperglobulinemia immunoglobulin banyak, dia panggil hyperglobulinemia, banyak antibody. Problemnya banyak antibody, dia akan trigger innate tadi through dia akan through kepada kita tengok arrow tadi kan, dia akan pergi kepada complement system you, and then some antibody akan trigger you punya macrophages kan.
So that dia ada dua orang kata apa, and then pada masa yang sama antibody dia tak membunuh. Ingat tu lah, antibody dia tak membunuh. Dia tak macam macrophages dalam inflammation tadi. Dia memang engulf, dia kill. Maknanya numbers tu akan reduction. Tapi antibody ni tersebut, because of that, orang kata apa, polarization, antibody banyak, dia just trigger immune response you to whatever it is. Tetapi bakteria dalam sel is happily grow. Maknanya sebab apa? Inflammation occur less. Kan? Maknanya macrophages punya engulfment slow, neutrophil punya engulfment slow. Sebab apa? Fokus you lebih kepada production of antibody. Kan? Fakta kat sini bagi tahu dekat orang tua-tua kita, antibody membunuh ni pasal kat itu, antibody tak bunuh tu. Kan? Antibody hanya tagging untuk cells tu, orang kata apa, untuk macrophages apa semua membunuh. Kena faham tu. Tengok bakteria. Dalam konteks ini inflammation tak berlaku, so that bakteria akan keep growing banyak, and then bila keep growing banyak, dia punya infectivity, kadar jangkitan dia tinggi, and then most of the time benda ni akan mati. Bakteria apa tu? Bila dah bakteria banyak, so that kan is a leprosy ni, dia akan pergi kepada dia punya synapse. Kan dia akan pergi kepada sel-sel synapse, apa tu, sel-sel saraf. Kan dia punya, tengok bakteria, that's why orang kata apa, orang kena kusta ni kan dia akan mati later on because of the, orang kata apa, dia punya sistem saraf dia been badly affected, so that orang kata apa, and then dia punya badan, dia punya bentuk badan dia pun kan, physical appearance pun kan, kalau tengok kusta pun kan, that because saraf kan affected, badan dia cekung, apa tu, badan dia macam kan, start macam kena sawan kan all those thing kan, kusta. Kalau itu yang teruk lah, yang teruk tu because of the polarization of lebih kepada T helper 2, so that most of the patient kalau kena this type of the T helper 2 punya ni, dia akan mati. Penting lah subject T cell ni, kalau nak apply, saya apply sikit lah sebab kan, because some of you takkan pergi kepada advance, so that kita saya tunjukkan kan, saya tunjuk je, just tunjuk bagi you appreciate kan why T cells ni untuk activation ni penting. And then kat sini kita nampak is that, orang kata apa, T helper 1 and T helper 2 function dia berbeza kan. Kat situ saya tak langsung lah, saya tunjuk contoh ni, saya tak langsung tunjukkan terus. Apabila T helper 2 bertindak lebih banyak pada antibody production, T helper 1 lebih kepada inflammation. Alright, cukuplah sikit lah. So this one is lebih kepada diagnosis lab and so on, secara nak tunjuk secara labnya kan, bukan secara teori kan. Benda ni memang secara labnya memang kita jumpa dalam T helper 1 and T helper dalam leprosy ni, okay. And then kata apa, ni ada satu toxic T cell, okay. CD8 T cell lebih kepada membunuh and kind of, right. And then kata apa, dia akan menghasilkan kata apa, reaction berbeza kan, di antara satu toxic T cells, T helper 1, T helper 2, dia akan menghasilkan proses yang berbeza. Cuma ni you cuba ya tengok, cytokines, interleukin ni tu berbeza-beza, nampak tak? Alright, itu yang saya punya point kat sini. Slide nak tunjuk is that type of T cells yang berbeza, type of the T cells yang berbeza, T helper 1, T helper 2 and then satu toxic T cells, so that dia punya function tu berbeza. Dia nampak tak? Apa yang clear kat situ adalah keperluan cytokines tu berbeza. Cytokine ni apa? Sebab saya tahu you akan belajar later on dengan Dr. Hafiz. Dan mana Dr. Hafiz akan belajar interleukin. Cytokines ataupun interleukin, cytokines ni dia punya general name. Dalam tu dia ada spesifik dia, interleukin 4, interleukin 5, interleukin 10. Semua ni dipanggil cytokine. Cytokine ni adalah signal. Signal apa? Is how aku nak bertindak. Dia kata how your immune system to react. Dia memerlukan satu signal. So that signal tu adalah akan play off its roles by the cytokines. The specific ni. Alright. So bila dalam nak cerita dalam, dia nampak granzyme perforin granulase ni adalah materials, chemicals untuk kill. Dia ada kill untuk killing effect. Perforin granzyme granulase ni kata chemicals yang you punya cytotoxic T cells akan guna. Alright. Okay. So, and then this one
G, okay. So all those receptors kita kata apa? Kita summarizekan benda-benda yang berlaku. Interleukin 2 lebih kepada macam kata apa? Interleukin 2 lebih kepada inflammation and so on. Lebih kepada jadi autoimmune kan. Interleukin 10, antibody production interleukin 4 and so on. Okay, again. Nampaklah dia punya apa tu is that cells yang sama, benda cells yang sama, tetapi betapa satu kind yang berbeza menghasilkan function yang berbeza. Alright, so that is my point. Right. Okay. Satu toxic T cells, cumanya kat sini kalau saya nak cerita sikit dalam masa 5 minit, 2-3 minit ni, is that slide ni menceritakan tentang is how you punya toxic T cell membunuh kan. Dia akan pergi from one cell to another cell. Dia like macam mesin tu. Dia pindah satu sel yang akan kata apa? Is that kata apa? Introduce ataupun injected the granzyme ataupun perforin tadi ataupun kata apa? Interferon kan, luteinizing apa tu ni untuk cells tu atau apoptosis, berlakunya pembunuh apa tu kata apa, killing. The cell akan menghasilkan apoptosis. Apoptosis ni adalah program cell death. Program sel tu akan mati secara program secara sendirinya kan. Killing ataupun suicide cell. Kalau dalam bahasa sel tu dia panggil cell suicidal kan. Dia suicide, di mana dia akan mati secara diprogramkan. Dia program cell death. Benda ni term dia dipanggil apoptosis. Apoptosis. Dalam psikologi study banyaklah buat study benda ni . So tapi benda tu is that through kata apa, satu T cells yang akan proses tu melalui chemical yang tertentu. Alright. So ada apa soalan? I think I ended there. Saya stop presentation. Okay, saya cukup kat situ. Saya janji sebelum pukul 1 saya stop. Ada apa-apa soalan? Kalau ada soalan lepas pukul 1 pun tak apa. Sebab saya memang saya boleh menjawab. Kalau tak ada soalan, kita pergi sembahyang Zuhur. Ada soalan? No, Doctor. Tak ada, Farah. Tapi nanti ada aja dulu kan. Dulu ada aja pasal apa serum COVID-19 tak boleh digunakan sebagai treatment. Sebab apa Farah tanya? Farah? Sebab ada assignment related dengan benda tu. Iya ke? Assignment tu soalan macam mana? Dia bukan kita orang cakap pasal contribution of kita satu and boundary. Pasal prestige. Pasal kita orang present pasal cell terapi. Tapi tu tiba-tiba fikir pasal susah je tanya. Dia tanya dekat sana. Betul lah. Kena pakai serum terapi, kena titer kena tinggi. Sufficient enough titer. And barulah boleh digunakan. Barulah berkesan, baru efektif. Kan? Macam saya cakap lah. Kalau macam COVID-19 dia punya titer serum dia low. Sudah tak worth ambil serum and then bagi. Tak berkesan. Not really effective. Okay, so on. Ada apa-apa rasa-rasa boleh clear dah? Clear lebih kurang. Doktor. Okay, dengar apa. Apa dia? Sorry. Tadi nak tanya tapi mikrofon buat hal. Okay, sekarang ni mikrofon okey dah ni? Boleh bertanya? Okay. Jangan menyanyi dah. Tak. Untuk yang tadi tu, yang pasal leprosy tu, saya confused sikit. Maksudnya, leprosy tu with T helper 1, maksudnya orang tu akan survive lah with booster. But kalau T helper tu, dia lead to death. Cumanya soalan saya sebab apa? Why? Because of the immune polarized kan? Tak. Bila kita cakap benda macam tu, cumanya soalan saya, pasal apa pula T helper 1 polarization boleh survive? T helper 2 dia akan mati selalunya. Sebab apa? Okay. What do you understand? Sebab from T helper 1 dia cause inflammation, so dia akan engulf the
the Bakteria tu. the bacteria, but for T helper tu because they keep on producing antibodies, so they tak killing. Because of that, they akan the bacteria will keep surviving and then cause the damage. Yes. Yes. Yeah, damage Alright. to your tissue and so on. Thing whatever it is. Kan? Tissue damage, matilah kan. Faham? Understand lah? Okay. So maksudnya tuberculoid leprosy tu, the name itself tu adalah nama disease ataupun the condition? Yes, condition disease. Oh, Condition, okay. nama condition disease tersebut. Tuberculoid, satu lagi. Satu Okay, lagi thank apa? you. Tuberculoid, satu lagi? Lepromatous leprosy. Leprosy. So, Okay. kita faham lah, lepromatous leprosy is because of what? Tuberculoid. This is just term of the condition of the disease. Okay. Ada persoalan lain? Bagus soalan tu. Boleh revise, boleh question balik. Boleh faham. Okay. Hopefully you learn something lah. Tak banyak pun, sedikit. So that hopefully yang bagi faham Allah SWT lah. Saya itu saja pegangan saya. Bukan saya tak mampu nak bagi faham. Yang bagi faham Allah SWT. So banyak-banyak doa. Dan doa lah juga untuk saya Naif ni tersebut lah. So that with that kita tangguh dengan tasbih kifarah salawat. Subhanakallah wa bihamdihi subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, thank you, Thank you, Doktor. Doktor. Thank you, Doktor. Selamat puasa.